नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, युद्ध क्षेत्र में जेतेबेले शत्रु पक्ष चतुरता देखाए सेतेबेले भारत एमिति एक चक्रव्यूह रचना करे जहाकू भेद करने असंभव हो पड़े। आज आम कथा हेउछु भारतीय सेनार से एक आधुनिक अस्त्र विषय जार ना हेउछु अभिमन्यु। यही अभिमन्यु शत्रुर चक्रव्यूह फसब नहीं, बरं शत्रु को निज चक्रव्यूह फसाई ताकू संपूर्ण ध्वंस करदेव। भारतीय नौसेना एबे समुद्र रे एमिति एक शक्तिशाली रणनीति प्रस्तुत करुछि जहाकू सुनी चीन एवं पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा विशेषज्ञों निद उड़ी जाइछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार मिलित प्रयास रे प्रस्तुत हेउछि भारतर सर्वाधुनिक ड्रोन। ता ना हेउछि अभिमन्यु। यह केवल एक साधारण ड्रोन नुहे, यह हेउछि भविष्यत युद्धर सबुठारु बड़ हथियार। आज आम ये वीडियो रे विस्तृत भाव आलोचना करिबा कहीं ड्रोन को नहीं एबे सारा विश्व रे चर्चा जोर धरिछि। आपण माने देखुथांतु विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, गत किछि वर्ष है भारत सरकार एवं प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा एक गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उपरे निष्पत्ति निया जाइथिला। यही स्वतंत्र ड्रोन को विकसित करुछि भारतर प्रतिष्ठित संस्था न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आपण मानकु जणाई देबाकू चाहिबी जे एही संस्था पूर्वरु सिनाग 150 नामक एक शक्तिशाली ड्रोन मध्य सेना पाई प्रस्तुत कर सारिछि। यही अभिमन्यु ड्रोन को मुख्यतः भारतीय नौसेना बा इंडियन नेवीर सामग्रिक शक्ति वृद्धि पाई डिजाइन करा जाउछि। याकू आमर आगामी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल उपरे मुतयन करा जाउ। प्राय 65,000 टन विशिष्ट यह विशाल का आईएनएस विशाल को एबे एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर रूपे गढ़ी तोड़ा जाउछि। यार अर्थ हेउछि युद्ध जहाजरू केवल राफेल किंबा मिग भली शक्तिशाली युद्ध विमान उड़ान भरिवे नहीं, बरं यह सहित अभिमन्यु लॉयल विंगमैन ड्रोन रो एक विराट बाहिनी सबु बेले प्रस्तुत होई रहिबे। एबे आसंतु जानिबा ए अभिमन्यु ड्रोन भितरे एमिति कोन खास जिनिस अछि जहा याको एते मारात्मक करूछि। प्रथम एवं सबुठारु बड़ विशेषता हेउछि यार स्टील्थ डिजाइन। ए ड्रोन को लो राडार क्रॉस सेक्शन एवं राडार ऑब्जर्वमेंट मटेरियल द्वारा तैयारी करा जाउछि। सहज भाषा रे कहिले शत्रु पक्षर राडार जेतेबेले याकू खोजिबाकू चेष्टा करिवो, यार शरीर से राडार तरंग बा रेडियो वेव्स को प्रतिफलित करने देव नहीं, बरं निज भितर शोषी नेब। फल शत्रुर राडार संपूर्ण रूपे भ्रमित हो। भारतर यही ड्रोन केउठी अछि ता शत्रु जानी मध्य पारिबो नाही। द्वितीय एथिरे इंटरनल वेपन बेर व्यवस्था रही, अर्थात यार मारात्मक मिसाइल और बोमा गुड़िक ड्रोन बाहर देखा जिबे नाही, सेगुड़िक यार ढांचा भितर लुचि रहिबे। यह व्यतीत एथिरे शक्तिशाली टर्बोफैन जेट इंजिन सह जेट प्रोपल्सन सिस्टम लगा जाइछि, जहा कारण यह सुपरसोनिक स्पीड बा शब्द ठारू अधिक द्रुत गति रे आकाश रे गति करि परिबो। वर्तमान आसंतु सेही सबुठारू रोमांचकर टेक्नोलॉजी विषय जानिबा जहाकू कुआ जाए ममटी, अर्थात मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी। यार सहज अर्थ हेउछि युद्ध समय आकाश रे जने भारतीय पायलट निजर युद्ध विमान धरी उड़ुथिबे आउ तांको सहित आगे आगे विंगमैन साजी उड़ुथिबो एई स्वयंचालित अभिमन्यु ड्रोन। यही प्रोजेक्ट रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ऑटोनोमी रो
ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହ ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମିତ ଏସା ରାଡାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହା ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭୀର ରାତି ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ଭାବେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଜାମିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ଡ୍ରୋନର ସିଗ୍ନାଲକୁ ଜାମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ରଣନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ମିଶନ ବା ଡିକୟ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଶତ୍ରୁ ସୀମାରେ ପଶିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଶତ୍ରୁ ଭାବିବ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ସେ ନିଜର ସବୁ ମିସାଇଲ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ହୁଏତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ଦେଶର ବୀର ପାଇଲଟଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ସିଡ୍ ମିଶନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଇ ଶତ୍ରୁର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ରାଡାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହା ଶତ୍ରୁ ସୀମାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ନୂଆ ଚିତ୍ର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ସହ ଟକ୍କର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଏହି ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭାରତର ଏହି ସୁପରସୋନିକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ଚାଲାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଆଉ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।